Kimby. Yan, good morning, good morning. Yes, Kimby. Yan, si Kirby. Kirby, kumain ka na? Kirby, kumain ka na? Ha? Yan, Kimby. Kirby, kumain ka na? Yan mga alaga ko. Habang natagal, makulit. Makulit. Ay, naiya pa sa camera si Kirby. 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 Yan, madilim pa po. Madilim pa, alas 5. Good morning po. Ayan.